Dantégué, le débat. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Erovo. Non. Nimisakoto. Mbaragaru. Nkuibareso. Yogana wena di. Dovo. Non. Yakolon khamera sabari. Aga bonyesa. Bangi kui. Siname ngalambu. Ha kasi nema galambu. Ali man khame patron dira. Idege mane hevuri bo. Ihadu mamu nogoma. Heme mu nogoma. Ali ma salin koyati. Anu fe langi. Wallahi. Kono kasi na ma fringe de. Khame bar konto fili. Wallahi bar konto fili. Khame fana calcul na so. Barma yakolo. Gine fring dogo e kolon to wen feki. Nda so ba kolonten. Il ne dira pas le contraire. Wallahi. Nye. Ndena. Ndera fe madangi fe ndira. Wallahi. Kono yarba mo suturene. Ayo. Kono kefrinye défend. Andi na Inu bisou glacé fi yorema. Fa yore sa fala tara. Ndambe Guinée fin défend. Caméra heri na. Hare konta fil nara. Et tout le match. Di fabu. No fala fena. Fabu. No fala fena Amadou Fo. Guinée. Guinée na caméra fan. Ne frimbara malang. Caméra lutagi poi. Parce que des fois, tout le match, il va vidéo de non, vidéo de scénario na naki. Il est fringé et na surprise la bayra khamede. Il est au cas, des fois voilé. Et tout le match. Kheri, neme mudani mana. On a va te faire mumuna cinéma. Cinéma munaki. On va la faire on va la faire amuzi na ve ko. Amuzi na ve ko stagiaire nara. Na fala be mumma. Voilà que toi. On est directeur talibé parce que on a fala et tout le match. On a fala. On dit na magahuma non il m'a muta mala timbe dara mais on no fala on dit na magahuma parce que na mato allo directeur talibé ndana campagne ba fait alko hano Guinée free to mbenoli mais na ji fala mbenoli ko ina fe na fe fabu inoli agahuma ne Guinée sima na weme ode ndive bala humundumba ina me gobo abira na federa nye yakolo wo mo ina wona tout le monde ko furu na li wallahi ba pipi da ngam na masare na kasara na fo ya bubude har mu fa balangara ya tongo ya wallahi wombara G58 ya kolon tan na G58 ndame no G14 G20 harmu G7 dunia ko ngoni e na wota mboko ni revansa mbebe boko birimbe wona ralang ko malambe veto na nri même va ma G58 na beso la Guinée mu ba veto kaye na ya hawo ma veto kaye na G58 politique voilà que te wombara sina meto Guinée singe nu Guinée yore alama nye kota selu yakola yokoina nana kota selu ayokoina nana wallahi nye wonakolo c'est pas pour Italie m'a fait de kota selu Guinée yokoina non yokoina nana bon ça faut connaître Guinée singera dido en plus ça faut connaître singera kota selu ayokoina laimadi kermo kefin amangoro wemani amangoro 5 wonga fala be siname na renei e debara fa nta sidia nana Guinée free andira womna to wona ko fodi G58 ana de brère anu wona to RPG arc-en-ciel na yarate e baro do yekeren ni ren be ngeta to ngoro ko ngoro ni ren ne boro gazi magoro ni ren ne boro rasuto magoro et défend politique politique mani bismillah c'est mara c'est ça c'est mara alhamdulillah kasamoro on a fait tourner khoro on fa to RPG arc-en-ciel wallahi RPG ding ne bara keli e rasha UFDG anad anar royi anar gatandi gbema e asa dogona hakal masare raba fende ma alo fende reina mura nyira feto fala fera on tem keren na 39 mois fait e mulanga na fema muna to gona Ousmane Mangura na fe na naki a fait mre to ke agbema parce que ande nake un RPG arc-en-ciel projet alpha condé na ngunyira kana RPG arc-en-ciel na naranu nanu seluna yama ane mudokoma ane va nake ira comité provisoire na magoroki docteur Kassoul na ngumma ana comité na fait to bilatun e to gone et la cellule dalen abara siga atarana ranya abacha sendeire kasori asa rebu afa féliciter donc na fait quoi et na toto ne be makore ana mu fini me veterinara ande fa na to fe na ke afama kono Ousmane Mangura ndel hak la ma sen ira dinto na Kevin Kevin Ousmane ina me UFDG yama fena ina me RPG yama fena nam esigi na kansa
kefin foribe lansana konte kasimeni anya fo kefinye kai bo kegbe ko na mi bo kegbe ko bikida makosa di ina sigi sana kefin wo ngabala kefin bambe kai bo donc na ko zona mura namu a hak lamma ha sayra din to parce que na sembe ma frie na yama kanye frie na to dogo fe e fe de ma atangeli ma ha Ousmane na fe la ma ay lunaki donc na fe kui ne dogo fe na hamma e ka katari bir naba e na e fa na do na kitun namu e na do na kitun e fa nga fe bir naba e ka e boreto ne e boreto fe na hamma e ka fe de fa na fe kui dendera mulangri ba enere a kike tongo sakan anu solomanani nye tongo sakan anu solomanani CNRD nana ni ga bon fwe ku nye kono mbara to ne fando meni sente ne fana malayi gbete ne fana malayi gbete na malayi ku mo fa to forte bara bana ne fa mbara lan 3 ans ma donc on a 3 ans fe na anaki bore na ga imu lang 39 mois ma mais bore fa na ga e tambara lan 3 ans ma donc on a fait quoi Ousmane Mangoura hanya muna kama khalima jebe e ka febir na ba e ka dogo la Guinée boyensa parce que Ousmane Mangoura mutanya mbra ko ton fili politicien na fait na kama ti feto Ousmane Mangoura apparemment c'est mutambe la Guinée ka mo ha khal fin mo ha politique la nyereki mo ha kolon parce que muna to khoro ne re nu kelma ibo de khilima ne re nu fe nyaako do ma ibo de ma ne nyamu wo ma ibo de to fe muna to Ousmane Mangoura ne do ma irekeri ne faari na khere ku ne ra fait lourdi ne ra fait lourd dit tout donc on a fait qu'on a ramassé ma la Guinée-Ka mora politique là-bas hein mais araba qui fa mora anu ina moto karamo fabo sene na anyantasi na G58 nous RPG ancienne et nous du parti Congo et Sakundole ne singangera et masengene na mutam parti ne reiki mu masena masemfi muna masemfi na alkon ransebe wo mawakora ku CNRD wakara na mine na ma charte ina alembe tongo article 77 nye ana fa fala kana ana na ramvindi di fende ndekirenkiri mara alo na mato di de la transition nye na ramvindi force vivera ni na ntamira ya ndita na feto rodi alhamdulillah rabbil alamin wono na ram fala makoro o manda na fala feto na fala ne bi na la Guinée-Ka o diemane de mo politique kolon no fala ne manga gula fala rato politique ne politique politique nga kere ya mara politique dine kere ya mara politique khline politique tan kere nangli politique maintenant khasalito RPG anad ne bare belaga so ebori yira selu dalen khoro anu Alpha Condé khoro ne ga équipe frim belaga so ebori yira to la Guinée-Ka lomane ga faramu sono politique khline politique ma nyema ini do bore fanyi ga gere politique ma nyema ini nga kere ga gere politique ma nyema itanu migina na dina kere o ga gere jibara ma sento la Guinée-Ka be khawon khifene ngo yarabi khawon siga fala fera durée de la transition mais Ousmane elle a la vive à force vive elle n'a pas ma force vive n'a bir malanga CNT kui et c'est là qui n'aurait amana ba fina kine la Guinée-Ka na ma fara itambe ikere mara non mais tu tout ikere mara non il masema awaitan Ousmane avalena no masala misana ba tana masema semfa avalena ntambe la Guinée-Ka ma fara mu itu mati Ousmane ma itu mati na sebe wono na fala fe photo ko ina sebe et toi na CNT do fe et na se fala ayama bilinga mala force vive abilinga mala naka politique représenter na hali sirere na ga sankri sirema et représenter CNT comme représenter na maintenant CNRD na a dit dire de la transition ani validement ani confirmement logo face à lui et tanu nos forces vives et tanu belaga so bore yire na ga fala OK et ben la proposition na ba 39 mois no 39 mois na qui ça déposer minde et ça rani nos forces vives na yire et na validé kuito et fambala kuito et ben ça 39 mois la Guinée-Ka la monnaie pièce nanaki 39 mois CNRD CNT abirin kering ya baba ngi ya rasu bangi itul mati kay fala 39 mois wata ya ta kolo 39 mois pièce ramraki 39 mois pièce nanaki et 3 mois di coordinara ato birabe na fa na ka je sa ba et 3 mois namba ma pièce nara et la Guinée-Ka
la Guinée qui est en pied de fait, il est en pied de fait. Parce que toi, il y a tout, maison centrale, Horo et moi, on est en pied de fait. Et t'as un pied de tout, et t'as un sanana, no bidi na ba ma kifie na rama, à la bas, on a le coup, on a tout dit, on a faramoude. La Guinée qui est là-bas, il va comprendre. CNRD, il fallait qu'il n'arrête. Et la dingue fait nakine et la force vive et ben ça parce que c'est dans ça et puis personne qui aime faire ça on a mené femme et toi bara na 3 ans fait fala est-ce que na falloir le 5 septembre namba non mo fira mais hantira vraiment imam itu mati ama fara wala fara lo amuna mo fara muda fala fira aji sente di 33 di 3 ans na ka fala mali ka fala ma men na ko son ça maintenant RPG nous anad bari bela suburira ke bari bela suburira dumbuya amu far budire dumbuya amu far ne xam giride dumbuya fa transition namma ne na kina ga nak aga ni lunaki fa transition namma aga transition na baba aga kelina amanga lu tagi awai kalmo imam bismillah fo Ousmane Kassamodo bombara tulmati brina walisa ako ma foriga masainara nyenga kame samfo himu tara koluma Afrika nema kona belbele huitan tara koluma na bara imane wodan fi baraba wa mi se ma semfe namu wonna start na nga fe fala fi wonna mone colonel Mamadi Doumbouya be atana ga CNRD wo mun re kiya kolongo hanti toma etana start sebe ena ga seba workalan tongo solo fira anu solo fire ko article 77 e ma se ina ganti wonna gam biri masema e ruina gamfala e mi riya se ba sa nyama tagi kate kana hura binya nanan fini masongo era tira khayman sana kanama e manga dogo woni khasa me wolama wona ga yisebene de kona sebe wat na ga sebe yinan ku wona raba me kinal ko songo minima ku ikina ka akolo ino yi parti opposition biri magori e na ga mo tam khoro dedadi kono sart na ga seberi e tan na ga masengi e ga bore na fala huina fora wona nan tum magor colonel Mamadi Doumbouya ma e naga wo ma constitution barabra kono sart na gam tan sabari e na gan sabari na kui e katin e na matuga nan kuma e na gam nan kambra e bara force sociale rafi fala anu force vive rafi fala transition mu fala ma gouvernement gambi anu gouvernement mu na CNT kui ka fala ma gouvernement gambi am fala ma gouvernement CNRD non CNRD na gouvernement nana mais wota gouvernement na parce que transition na CNRD na gouvernement na non jiler wonta no na ko gouvernement na wonda premier ministre na ga gouvernement na ko ha fefe brama ne nan do ba finne kono ine ga représentant munito CNT ku akolo wonna ga mbiri fa no yi parti politique ne ke ma gorinti ndera transition na nyere kyokia CNT tan sere fendi na sama kono di transition mu na nyere ma gouvernement gambi amura ma CND gambi e na parti politique wonna antam fala ma parti politique mi rebe wongi falne be lakine kabiri nga khakli soto RPG nu UFDG radil na fola ko Alpha Condé nyamane ba wonna ko le sere ko matgo ne be chef de quartier nu sende do fira ena won sere e boro won sere ya sagambi wonga wo bela so boro ina nga mi gnu gende na we do men na akor ne na mbirim bulak fe ko tanan singela lakine kandi fola na wombe be wongati geremu na fula nu société gibe geremu na manike nu fula tagibe politicien na e servi fe wonera wo manga kenya kenera wo mando bori ya kana wonga wonyi ba politika fe bete na développement bete na wongati wongana na mfala wonga ya la fe na wo malapta fe na politicien na ma wonga gliti politika awari wonna mane bana ningira meni wongati bara wonsuku wonna mane klik ramati wo mangbule ma bara dungere na fanga danga ba khana menar wonya considente ke Dantéguay. Ici, nous posons l'équation des problématiques sociétales et des politiques publiques en langue vernaculaire soso. Ousmane Tolo Bangoura. FIM FM, Dantéguay, le débat. Alhamdulillah rabbil alamin wa barak bile wa namana wa naga ba wakati wa ngamena makifanyi halama tanafam mende wuma karamo imamu wa ngafi rasuratu afini monde kerena barmena moto makilima magorobe wa ngafu mana mu fe fala wa may ko ma Ousmane wa nama lagine kana be ga khalifi parti politique ga fe me ga khalifi politicien ga fe ma politicien ne brin katari etanga intérêt nan katari ntambennu khaymo li baraba e ga do ga khali kerem fe e
proposition na ba bogi la ma développement la ma folo di wonta na malu wakati yo wakati a transition fe na ba Alpha Condé 11 ans na ba be 8 mois biri 8 ans biri na ba manifestation nan kui bogi mise no mo fala de bogi ga fema wakati yo wakati na kan fa la gina yimenge mfa na kan fa yimfa won proposition na ba wo ma bogi développement kina ga wo ma créer ya la makina ga wo ma laptane soto makina ga wo ngarande bange soto makina wo na ga biri fini manifestation ngara imna parti politique yotoma woni manifestement be gade sakaran fe nene gatina ya lan fe wotan ni pedi mo ga loni la woni pedi mo ga santi akatafira na de na man famo wo man gumma man na parti tongo man wora yere lakina ka wo nga khakli fe parti politique ga fe ma wo nga khakli fe politique ga fe ma ena wo matina ka ira masenara population ramane peuple ramane humma fala kholo wallahi nam wonna bumbu kulati na dogo be mbagata wallahi ditar na bumbu kulati dogo be mbagata wallahi nye wo nga fala lakina ka be biringa ni to yema lakina ka rife wo nga politique nya do indi wallahi ka rife wonna mo ngo nyengire to ngara guru ba wo makile makara batali la Guinée na munyi fa mu falma na ngamba ngambi nam ana ga wonta nan singa nyeri aso suri fala radio nye ko na ba zo nyomfe aba zo nyomfe wonna mo ngo nyengire to wo ngara guru wo makile makara batali wo nga sago sa wallahi tonton Blackie wo nyakosi